Après 2 guerres et 10 ans d'embargo, l'Irak survit. Le pays semble avoir effacé toute trace des destructions qu'il a subies. Les rues de Bagdad cachent leurs blessures et essaient d'offrir un spectacle de prospérité. Tout a été reconstruit et l'Irak aborde avec espoir le 3e millénaire. Pourtant, le bilan est lourd. Doublement de la mortalité infantile. L'UNICEF évoque un demi-million d'enfants de moins de 5 ans morts des suites de l'embargo. Développement sans précédent de la malnutrition. 4 enfants sur 5 sont touchés. Baisse dramatique de la scolarisation. 100% des jeunes étaient scolarisés avant 1991, la moitié aujourd'hui. Destruction des infrastructures sanitaires, urbaines, industrielles. Dans un monde devenu vulnérable, les enfants sont la cible de toutes sortes de maux. À Bagdad, il n'est pas rare de rencontrer de très jeunes garçons livrés à eux-mêmes. سلام هلا بيك تعال انت شو اسمك؟ اسمي سيف. سيف ابوك موجود؟ والله ابويا مات. متوفي يعني؟ ايه. شو وقت مات؟ والله بمال حرب امريكان. صار له هواي يعني؟ ايه. زين امك موجودة؟ والله والدتي مريضة. انتوا هذا بيتكم؟ ايه والله استاذ. هذا بيتكم تسكنون بيه انت ايه وامك؟ انا ووالدتي انا وعيشة. زين شلون تعيشون؟ امك تشتغل؟ والله استاذ ربيت بيت مريضة. ربت بيت مريضة، شنو مرضها؟ والله استاذ عندها قلب. يجيها دكتور يداويها، عندها ادوية؟ مرات تروح للدكتور بس الدواء ماكو استاذ. ماكو دواء. ما متوفر بالعراق. بعد شو تسوون؟ والله من بغي، شو نسوي يم الله. زين شلون تعيشون لعد؟ والله انا معيش ام استاذ احصل. تشتغل من وقت لاخر يعني؟ لا والله استاذ يطوني. والله استاذ اهل الرحمة وعايش والدتي. زين انت تريد تشتغل؟ اي والله تشتغل؟ اتمنى اريد اشتغل. ايش تتمنى شغلك شنو؟ والله استاذ اتمنى اشتغل بالدقايق اعرف. هاي شغلي. هاي يعني هاي اللي اقدر اشتغل بيها. شنو هذا شغلك اللي تسويه؟ يعني؟ والله استاذ سومايتي مثلا 30,000. اي. واجيب بسطية واشتغل على الجنبر واشتغل على حب الله واقوم اعيش امي. احصل لي يوم 2000 يوم 2 ونص يوم 3 اعطي لامي مصرف. تبيع جقاير يعني؟ اي استاذ. اسكاك استاذ على هذا الدش. لا العفو بسيطة. اشرب. استاذ اقدر احكي حكاية؟ اي تفضل. على هذا الشط. ايش بيه هذا الشط؟ استاذ مدي مرات بالدنيا داوت بيها الدنيا. اريد ادب نفسي مرات بالشط. ليش؟ استاذ لان مريض ودواء ماكو، والدتي مريضة ماني اشتغل منا يعطوني اهل الرحمة، وعلاجي ماكو جروف هرمون. لو مرات احصله لو مرات ما احصله. شنو هذا الجروف هرمون؟ هذا الجروف هرمون يقوم جسمي ينمو من نضربه اقوم اكبر، اقوم اكل حتى اطول. زين. هاي الابره ماكو. الله برا يعني ابره اي بالاردن. واني مريض وضايج استاذ من الدنيا. يعني انت حلمك بالحياه شنو؟ حلمي بالحياه اريد اشتغل ويجيبوا لي العلاج. مريض اني. زين انت شنو انت تتصور اطفال فرنسا، تصور باريس مرات، يعني شنو تصورك لباريس؟ والله استاذ والاطفال باريس اطفال باريس اعتيادهم حلوين، اكلهم ومتونسين وعندهم علاج وعندهم اكل، بس هم ما يحبونه. ليش ما يحبوكم؟ ما ادري استاذ، لين استاذ هم لا يدزوا لنا دواء ولا يدزوا لنا علاج ولا اكل. احنا هاي اطفال العراق، واني اتمنى اريد اشوف اطفال فرنسا. تتمنى تشوف اطفال فرنسا؟ اي والله استاذ.
زين، تريد تروح لفرنسا؟ على واي استاذ، والله اتمنى هناك اروح اعيش، اشوف دنيا وحياه، واسوي هناك اعالج نفسي. اي. واقوم البس ملابس. انت وين رايح عمو هسه؟ والله استاذ رايح على باب الله. يعني على باب الله شنو راح تشتغل؟ والله استاذ بلكي اقعد على المصطبه، بلكي احد يقول لي تعال اشتغل وياي، واني مبطل من المدرسه. يعني انت مبطل المدرسه، يعني ما تروح المدرسه؟ استاذ لان فلوس ما عندي، بروح على باب الله اقعد على المصطبه، بلكي احد يجي يقول لي تعال اشتغل وياي. زين انت بيا صف بطلت؟ صف رابع ابتدائي استاذ. رابع ابتدائي؟ اي استاذ. وتعرف تقرا وتكتب؟ شويه. مدرسة المدرسة ولا غير المدرسة؟ لا المدرسة عندك ولا؟ مبطل؟ على مود تشتغل مبطل؟ حتى تعيش. كيف تشتغل؟ أي شيء تشتغل؟ اي والله انا اتعلم منك شغله. إيه احنا نشتغل هنا كل شيء، كل شيء نشتغل. وأنا خاطر زين عليك سبع أو حباب، كيف تشتغل وأنت بعدك تغير وكيف تشتغل، فعلى أساس أنا حشر. بس وياني لو من الصبح للعصر أنا أكل من شربها يمنع، منطقة يومية زينة، زين بابا خاطر هاي أمه زين سبع.
sort n'est pas le même pour tout le monde. Dans les quartiers riches de la capitale, nous avons visité une école primaire où l'innocence des enfants est protégée. Nous avons constaté qu'elle était fréquentée par des enfants de diplomates et de familles aisées. Ici, tout semble fait pour leur bien-être. Derrière les murs de cette oasis, s'élève un des meilleurs hôpitaux pédiatriques de Bagdad, où d'autres êtres innocents essaient de combattre l'impitoyable maladie. Ici, les chambres ne désemplissent pas. Le nombre des leucémies a spectaculairement augmenté. Est-ce à cause des bombes à uranium appauvries, lâchées par l'Occident pendant la guerre du Golfe ? Nous avons d'abord été confrontés au désagrément de nombreuses coupures d'électricité. Elles sont d'autant plus éprouvantes dans un pays où la température dépasse souvent les 50 degrés. Mais à l'hôpital, il semble avoir l'habitude et le groupe électrogène prend aussitôt le relais. شافتك دكتورة سلمى؟ ايه. ايش قالت لك حبيبي؟ قال مرض بي بالكبد. بالكبد. إيه. بتوجعك حبيبي؟ لا ما توجعني هسه زين الحمد لله. زين تصير عندك آلام وين؟ بالبطن. بالبطن، وبعد شو يصير عندك؟ وبالظهر مرات يصير عندي. بالظهر، وبعد؟ بس بالظهر وبالبطن. زين انت تريد تتعالج برا؟ لو تبقى هنا يعالجوك؟ هنا أحسن. هنا أحسن من برا؟ إيه. انت تريد تروح لفرنسا؟ لا. ليش؟ شوف هنا أطفال أحسن. فرنسا هناك؟ هنا أحسن. وما يتمرض ثم يعطوني أدوية. انت تمرض هنا يعطوك أدوية؟ إيه. إيه. تحب العراق انت؟ إيه. يعني تحب تسافر برا؟ لا. ليش؟ مو أخاف يضربوني. هذا من يضربك؟ أمريكا. حبيبي ايش تحب توجه الأطفال فرنسا؟ كل طفل بأمراض بالكبد وإن شاء الله يصيرون زينين وما عندنا أدوية هنا إلا بالبرا من برا يجيبون هنا أدوية مو واياكو. لا أتوقع الحياة لهؤلاء الأطفال. Ici, nous faisons l'impossible pour sauver la vie des enfants, mais nous sommes bien souvent réduits à utiliser les anciens remèdes et la phytothérapie. Chaque jour, on découvre d'étranges maladies dues à la pollution de la guerre. Donc vous voulez dire que ce sont les bombes qui auraient causé ces étranges maladies? Ce n'est pas nous qui le disons, mais des spécialistes internationaux qui sont venus examiner la terre irakienne. Le professeur allemand Sigvard Gunther a fait analyser en Europe des projectiles américains rapportés du sud de l'Irak. Ils ont trouvé des fragments de projectiles américains contenant de l'uranium appauvri. Il a démontré, photo à l'appui au cours de sa conférence, que des armes interdites par la législation internationale ont été utilisées contre l'Irak. Le professeur Gunther donc, est un Allemand, un médecin allemand, qui est effectivement le premier scientifique à avoir fait un lien entre des projectiles qu'il a ramassés à Bassora, projectiles qu'il voyait pour la première fois, et à force de recherche, lui, le professeur Gunther, est persuadé qu'il y a un lien entre le fait que ces enfants, pour beaucoup, aient été amenés à manipuler ces projectiles et soient tombés malades plus tard, donc développant des leucémies, soit tombés malades plus tard. Et il a démontré, photo à l'appui, au cours de sa conférence, que des armes interdites par la législation internationale ont été utilisées contre l'Irak. Le professeur Gunther est un Allemand, un médecin allemand, qui est effectivement le premier scientifique à avoir fait un lien entre des projectiles qu'il a ramassés à Bassora, projectiles qu'il voyait pour la première fois, et à force de recherche, lui, le professeur Gunther, est persuadé qu'il y a un lien entre le fait que ces enfants, pour beaucoup, aient été amenés à manipuler ces projectiles et soient tombés malades plus tard, donc développant des leucémies,
mais aussi ces déformations incroyables de l'abdomen, dont d'ailleurs ils finissent par mourir. على مبتل مرض شلون تمرض؟ حاضر عندي جابوا جيت على الدكتورة فرستني قالت لي بك تحاول تضخم اعطتني دواء كيميائي. شلون صار التضخم؟ شلون تعرف ايش صار ببطنك؟ هاي عندي انتفخت صارت يابسة بقوا اعطاني دواء كيميائي قاموا يعالجوني. يوجعك حبيبي؟ ايه يوجعني. شو خلي اشوف بطنك وين هنا وياها؟ منين توجعك حبيبي؟ هاي هاي توجعك؟ انا صار حبيبي لا تبكي. لاخوانك مشكلة؟ في صار هواي شايف لا صار هواي ما شايف اخوانك؟ ايه ان شاء الله يجوك. لا يخفى على أحد مقدار الضرر الذي والمعاناة التي يعانيها الشعب. Il est évident que le peuple irakien souffre énormément des privations de l'embargo, et en particulier les enfants. C'est un fait que le nombre des enfants qui meurent augmente. Le monde entier le sait, mais rien n'est fait pour les secourir, car c'est la vie de nos enfants qui est en jeu. De plus, l'aide que nous recevons est tellement minime qu'elle est, dès le départ, inférieure aux besoins des enfants malades. Ici, avant l'embargo, dans cet hôpital pour enfants, le taux de mortalité s'élevait à 1 toutes les 48 heures. Mais aujourd'hui, après 10 ans d'embargo, on en perd 3 à 4 chaque jour, et cela pour plusieurs raisons. Ici, par exemple, il suffit d'une simple inflammation pulmonaire ou autre pour que le cas de l'enfant malade s'aggrave et qu'il meure sans que nous puissions rien faire. Si nous ajoutons à cela la malnutrition et des défenses immunitaires affaiblies, ces enfants sont la proie des virus inflammatoires. Et ici, les conséquences sont souvent mortelles. Nous, on a vu qu'effectivement, beaucoup d'enfants meurent de leucémie. Alors on vous présente par exemple des enfants, petites filles, petits garçons, qui ont 6 ans, 7 ans, qui vous apparaissent en relative bonne santé, voire même en bonne santé, avec des visages, des sourires très épanouis. Et le médecin vous dit, eh bien, vous voyez, cette petite, dans 3 semaines, elle est morte. Une leucémie, c'est guérissable à condition qu'on ait l'ensemble des médicaments et qu'on puisse appliquer à la personne le protocole, ce qu'on appelle le protocole. Bon. Mais dans la mesure où le médecin ne pourra appliquer qu'une partie de ce protocole, il aura les médicaments, il aura certains médicaments, il n'aura pas les autres. Donc le protocole ne peut pas agir. Et par conséquent, cet enfant, petit garçon, petite fille, dans 3 semaines, on nous disait très, très calmement, eh bien cet enfant sera mort. À tel point que, et je pense que ça c'est une des humiliations dans la société irakienne, comme dans tout le monde arabe et le monde musulman, les enfants ont une place privilégiée. Dans la société irakienne, quand vous voyez des parents qui viennent vous voir, qui vous tirent par la manche, et qui vous disent, qui vous supplient, en vous parlant tout bas, prenez mon enfant, prenez ma fille, prenez mon fils, emmenez-le chez vous, faites-le soigner, chez vous il sera soigné, il a une chance de s'en sortir, vous ne pouvez rien faire, vous êtes... Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est que l'autorisation d'acheminement, aussi bien des vivres que des médicaments, les contrats sont approuvés par ce qu'on appelle le comité des sanctions, qui a été mis en place par l'ONU, et qui donc délivre
l'accord ou pas d'acheminer ces médicaments et ces vivres sur l'Irak. Mais les processus d'approbation et les processus d'acheminement sont si longs qu'il n'est pas rare de voir s'écouler entre 6 mois, parfois 1 an, tout dépend des produits, entre le moment où on approuve un contrat et le moment où il arrive effectivement sur le terrain. Donc, c'est très grave parce que ça veut dire qu'il n'y a jamais ce qu'il faut, notamment en médicaments, pour soigner la population. Je voudrais seulement m'adresser à la conscience humaine et à tous ceux qui prétendent protéger les droits de l'homme. Est-ce que votre conscience est à ce point morte face à ce que nous endurons? Mettez-vous à notre place. Chaque jour, nous soignons des malades et nous sommes impuissants à les guérir faute de médicaments. Si c'est cela, la conscience humaine, le monde est mal fait. Au sud de l'Irak, où le sol, l'eau et l'air ont été bombardés de ces minuscules particules, rien ne vient troubler la sérénité du désert. Seuls les instruments de mesure révèlent aujourd'hui un taux de radioactivité exagérément élevé. Ce n'est un secret pour personne. L'utilisation d'armes à uranium appauvri et d'autres substances interdites ont été utilisées par les Américains au cours de la guerre du Golfe. Les effets pervers de telles substances sont incalculables. La durée de vie de l'uranium appauvri n'est-elle pas de 4 milliards d'années ? Concernant l'utilisation de l'uranium appauvri, les associations de vétérans américains, depuis plusieurs années, ont réussi à faire admettre au Pentagone que, effectivement, pendant la guerre du Golfe, avait été employée cette arme, donc, qui a été utilisée pour la première fois dans le Golfe. Il faut quand même savoir que 320 tonnes d'uranium appauvri ont été largués sur l'Irak et sur le Koweït. Très rapidement, les vétérans américains sont tombés malades, malformation d'enfants de vétérans, des enfants nés après la guerre. Les Français, sur cette affaire, ont été en retard par rapport aux Américains. Le premier vétéran français malade et attribuant sa maladie aux conséquences de la guerre du Golfe qu'il a faite, a osé parler et a osé dire « oui, moi aussi je suis malade, et si je suis malade, c'est parce que j'ai été, comme les vétérans américains, soumis aux tirs et aux conséquences néfastes des tirs d'uranium appauvri. » Donc son cas a été entendu par un certain nombre d'instances politiques, journalistiques, etc. Même si, à l'heure actuelle, l'armée française, qui reconnaît qu'il y a effectivement suite à la guerre du Golfe, un certain nombre de militaires français qui sont tombés malades. Le gouvernement français, cependant, ne reconnaît pas encore un lien entre les maladies de ces vétérans français et la guerre du Golfe. يقول لي شغلك ماشي هسه انت ان شاء الله؟ الحمد لله قاعد اشتغل. وصارت عندك كم فلس حتى تروح تشتري اروح اشتري الابره. وانت ايش مدري كانه جاي اوبر بالصيدليه؟ والله سمعت من بيت جيراننا. لان الامم المتحده جايبه دواء. انت الامم المتحده وش تعني بالنسبه لك الامم المتحده؟ ساعه للبلدان الفقير. اي؟ اي. بس هم ما يحبوني. ليش ما يحبوكم؟ فارضين علينا الحصار. وليش فارضين عليكم الحصار؟ لان ما يحبون صدام حسين. انت تحب صدام حسين؟ ايه قد ما انت تحب العراق. زين انت صار هي صيدليه بعيده مننا؟ بعد خطوتين استاذ. بعد خطوتين. اذا ما كنت تقدر تدق هناك حتى ينزل يشتري الابره مالته. إذا تسمح لي من غير فضول. تفضل. طبعا هذا الطفل يذكرني بابني.
ابني كان عنده التهاب معاه بسيط، وبسبب نقص الادويه تأزمت حالته ودخلت فيه 4 أشهر مستشفى، بس بفضل من الله كتب له السلامه وعاش. الله يكتب عليه السلامه والعافيه. اشكرك استاذ، بس ممكن احكي حكايه استاذ؟ تفضل تفضل. يعني انا اقول خلف الله على برميل النفط صار ب 36 دولار وحرق ضمائر الاوروبيين، والا نامت علينا طابقه بعد 10 سنوات ما حد حاسب لوعتنا وعذابنا. شايف؟ ماكو بخصانات. كلها خمسات؟ اي استاذ. لو بخصانات ماكو. زين ايش راح تسوي الان؟ يما الله.